प्रथम प्रश्न हनर चामच मुखत लई ग्रंथखन कार आत्मजीवनी आपनार बारे ऑप्शन हल नलिनीवाला देवी लक्ष्मीनंदन बरा प्रणवज्योति डेका निर्मल प्रभा बरदलई शुद्ध उत्तर हल ऑप्शन सी प्रणवज्योति डेका परवर्ती प्रश्न गुवाहाटीर IIT केতিয়া प्रतिष्ठा करा हुइसिल आपनार कारणे ऑप्शन हल 1991 सनत 1994 सनत 1997 सनत 1999 सनत शुद्ध उत्तर हल 1994 सनत परवर्ती प्रश्न अनुसूचित जनजातिर বাবে সংৰক্ষিত অসম বিধানসভাৰ সমষ্টি কোনটো আপোনাৰ কাৰণে অপচন হল মাজুলী বিহিপুৰিয়া মাহামৰা বকাখাট शुद्ध उत्तर हल মাজুলী परवर्ती प्रश्न कोट अखोमर आसाम राज्यर प्रथम राजधानी आसिल आपनार कारणे ऑप्शन हल गड़गाँव चराइदेव जोरहाट शिवसागर शुद्ध उत्तर हल जोरहाट परवर्ती प्रश्न অসমে কিমান ৰাজ্যৰ হৈতে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে আপোনাৰ কাৰণে অপচন হল 9খন 8খন 7খন 6খন শুদ্ধ উত্তৰ হল 7খন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অৰ্জুন ভগেশ্বৰ বৰুৱাই কোন চনত এছিয়ান গেমছত পদক লাভ কৰে আপোনাৰ কাৰণে অপচন হল 1953 চনত 1946 सनत 1975 सनत 1966 सनत शुद्ध उत्तर हल 1966 सनत भिडिओটো लाइक और शेयर কৰিবলৈ নাপাহৰিব भिडिओটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।